Tuni Independence Day som sagile lina tiin pun latina oma sang ni som ni pata sang khale zaku som ni lisagila minus le chu som sagile thum hidingai hilele I Independence Day masapena parkha hungkisima tuni som sagile li atinni ai tuni hin langai tu khak sekule gaging cha tu chung hun changdinga yo tu ten eng hilo ki patin ka sermon title di tidim at topic di tidim ahung kilang pai khan oma jechu bang hemi tiele zalena da git nunga saltang nalai hin khu tiye ilalpa jesun johan bungit sang som thum leguka hiti nalati tichun chapan ahun zalen sakchun azalen tak tak hiding na hiu atiye English achun you will be free indeed atiye Galatia bunga na lami simaile ipau chedai bai ha chu kaging cha suk hi lodingin Christ achun ei tha dok tai ji ka chun ding de tun la suk ngom kolin tangki takiwin tia he tunin suk pot na da git nunga zale na da git nunga kol saltang na lai ikong gen di hi chinia hong gen som ka he tuni tinga Jesu Christ thina ama adiga umje nei dik nai lo atan nangai tanga sola gilo nanoya tang sing na lai asu chana thu ngai sak som nai lo jete loi khat hong hin tin ani na chun hun khat so chak na thu pia la changta hi ma ne galate bunga imu golin so ngong kola tang ki takiwin ati atang ki loi tu zan hin wak en khom ding hi pathin ma chomcha wakun wakitino hepa lungsit him pathin tuni keyu ka che naugam India adinga kumzani lam midang noya kamdang wai hom na noya kala umtak nungu zale nani ti in India Independence Day ti in kalamang mangu tunin le sorkalama akimat didang danina amang zawtawa ain tu zana hin jepen hi athupi pen again som kahipo thagaw lam zoka edi som thum le thum lam peklaya kum sang ni ting wang wang ta khro chunga kalal pau jesun zo hi tai tiala ki ko loi loya azona lapon tak nunga kazale nadiu kasu chak nadiu so kapat kapo nadiu aman dak ela khepik zota himalay tuni chana koltang na lai saltang na lai tam pi ka umu ji ho olmona into zanahin hunggen som ka he lungsetin nangman ei pan pia kalung thi malal ko isa ai dong zia lalpa again do hun chu tu hin ahung tonga ka gen do na kam le kalung thim ka ngai tu na te nangman engmat pek dingin lalje suminin kong don ahi amen
neulain Independence Day tibang alaking agla zozena India flag hong kikai pala khosunga again theidi deu khat thogen ding kikoba kaneulaya kahet mil theilo chu ek serviceman khat thogen dingin kati chartevin aloko sepai yelai chun tu lenga ngai ne dikatina ipo yelai char ki ngai sang dika agenu kha ki ngai no me Independence Day again ziu hun laya independence zalen na sulna alapang masate mino bang ka aung gena neulai ki he himanale ki he den veng veng he ai tu ni hin zi sang thupi zo chu kalvaria isu chang nau thu alaki pong do zalena dak alagi hi e tu de zan hin wangai tu hitino taksalam thil leong gen khom khom di kai jekin to India independent imu nau hi kum som sagile lina ai iti wai chu himale min je azalena chu amar khil kha kai chun ama lampi tel mama azuina pata tuni sungkul batung tam piume je thu ka gen na dinga hin sungkul tang indian tu lai ten bangzan umdim ti bang kawak holwe eja nunung lamang gen katin India hin tu tinge sungkul prison sangle zalivel a uma zi sungkul khat an lien le an neu le amau capacity dan au isapu chun sungkul tang prisoner lakthum singku sanguk zanile somnele thum total ahe himale chanchini he dana chun zi capacity khelam ngola sungkula mi umai tuwi ngai tu tile kumsom sagilali zalenta India chun sungkul ngak je zat pi a umai tuni sungkul tang te chau ai lai jang pu sungkul tan chum chitampi a uma thagawale taksale sungkul tan chitampi uma jete o chu iphak dan dane olin gen to hitiwin British tenoya kumzani lampil kumzani ti mahitin alaki umai ye par chu ung pot dona ai to Independence Day iti se ko hi ai tu ni hin ei pawa again khen bailo hil ipawa ki dailo jekin tui dana sungkul tang kati te kha criminal aiwai criminal ikiti pale crime sarkarin hi loading atite kole ahi te are ga kitok pi chet punishment Indian Penal Code agilo na kitoka number ki pana convict ai le sungkul tan dizat uma thasom sungkul tang de he kumni tang de kum nga tang de fine to ki thu de kum som tang de dam sungkul ai lo khen khachu dam sung le hitalawa khailop ding ti ho zo se criminal aiwa je choi le tuni nang le ke sungkul tang lo te chu criminal ki hilo he ayu chu je crime chu ba ki bol khalo ala bol khayum tang le ei ki man dok lo hi mai the hile tunia ipeng het lo na uchule migilo ihina pen sinner ye chu sa pau hin sinner kiti ai phale thagaw lam thu gen na he sinner criminal zo sele sinner aiwa hile sinner zo se ju criminal hilowe sungkul tan na di hil chu ki khoilo ai jekin tuni nang le ke zalen itia tuni sungkul tang lo te cheng hi azalen chu hi himala tunin jesu krista isu chang na pen pom nai lo zo se chu saltang na lai
gi lo na su ka tang na lai i hi ti hi tunin thuma salama iwa ngai tu masakdin doi isa ane ilal pa jesun edi som thum le thum ala pun do ta cross le ka it is finished ati agrik paule te last tai ala kiti yechu pathin tu gen tu ten ahil chinaw la het munu ka ging cha tu yan chu jesu gen som ka hipu hile ilal pa jesun it is finished ati mo zo hitai ati ka I am finished hipu it is finished ka hi ding cheng ka zo ta mo nang le ke ita na de hi di cheng a zo ta hi kha cross le khan ala pung do ai Independence Day chu kum khat le khat wei pun do ai ka ti chu kimang ai kum khat le khat wei ni khat imanga tunin zinga mat go na lai le chin angol ai wai ita zinga kimang ta lo dei chu hi mane tuni Calvary ilal pa jesun so cha na thu apung pen nisin a thu ki pung ai tu za na le ipung ki tu ke upathin tu gen te kawang phanau chu ji pung do kalal pan ei mar kai je kun kawang a phade ka hile ke apung duk tu te ei support tu te pau chap na ala pang sing te ho tam tang mai zala je to banga ipan khom na zalu tuni ke ho kiding thein lai jiga chun Independence Day gol mai ai pu nisi na je zona kha ki pung ai Keu je mini auditorium pada live sermon ong bolte bang hi je lockdown ai je ipa i bui na penu a umma kha keilo hi kal khata atom pena live nga we pulpit ding ka hi we ka programa ban man tu ki cancel ti thoi lele tu ni chanin je pulpit padhin cholo ti thein ahung ki gen zom nalai yesu je so cha na thu pen ki gen zom ai tu chana i gen zom theina ilunga dama iki paga hi ai tu za na hin je kul tuka chanchin pha ki gen ma le gam dang le ti poiti khovel gam dang le ti poiti India gam le wak ti poiti ei Manipur sung la umna kimvel ala en le chin Manipuri ti phala chu gam neu cha i umna gam India te na ngonin a het tak lo ka Bible college ka ilayu ka zak da pe chu Manipur khoya umhem ati se ko hi geography sim lo monang ka ti zo jena ka ibla bang se koi khoti to kap mine hello gama te oi mitam le hiloi hi ma le ji chengi el le chino ken ka ti seka lam ka khopi mai le mini world ai ka ti khowela sul cheng Manipura gi lo na cheng lam ka khopi akimai yeju tunin zikul to ka chanchin pha igama ki punge ken ju ka ti seka ei khuga velia chanchin pha kipong zat akipona ri gam dang ken hello kai ka ji chu Korea gam le jigulo ma bolu ka ging chapu America na bolu je he chin ve ko eu ki khop za le ki khom lo we wa mau loi yesu tunin eu tu ka chanchin pha ki hil chu lo we hile tunin tu ni chana ngai sak lo te tu ka gen te chu tu le ngai dek lo de wa apoi ma chu yesu tunin zale nadak agina so tamale saltang nalai umte bangji gem ti new cha chan tam lo kang gen no ma ama sapen kati chu akhok dik te agilo pen te tinai poi aban bar kang gen ni jekin ama sapen au mangai ama sapen a chun thagawa asu cha na de thu him ngai tu ngap lo hi mai ngai tu ngap lo nisina abol ngai cheng abol thina gale lungkim kuwa adu huna kuwa awahola amuna le lungkim talab adoi huna talab awamuna le lungkim aje sang khong zo dik akham thei dang teo le gen phata poitin tunin ai lo le
sola gilo na alakiman na teho akiman zom tolen lungkim athagawa di mo ngai sak ngablo number 1 ka ko ito pe anina setanina atheblung mo pathi tu chu ngai nom na aizekin ngai tu tak tak man nai lo ngai tu tak tak man nai lo tu ni mi tampi umin ka he gamla pile gen dai ti practical de gen katin tua zemuna live sermon yung pati lai kha langai tu we ibol ngai lo ki bol ji thanom le mai theya abang na tu hi ye dai chun pathin thu alangai ki ti hile ki tom deu ai dio kati ezu mi loi kharwang hi ngai ta lo di ajik chu chun ngak lawi tu za ni le alanga kum di we tu i ngai sing lawi chu ele khen kha chu a phone bag alanga entin a link pele chin le ala hong lo di alanga lo di ajik chu bang tu za na thu gen ding pa a het sa pathin thu aki gen te a het sa we chu ei mi te i bui na pe no chu heta thailo ta kharwe speaker kha thugen kawanga izole ECT kaumlaya ECT chapel group khatin sunlam cheng na humangu kewna manglo kai jekun devotion zo zo le man nom taka au ut chan mang thiwi kha ale sun khali ka hun ong neu cha uma ye chun bang mong gen te anung lama ka ba ki chu kawangai lai taka thugen du pa again chu nui zat la thim pok nat cho again ai hitin di tu la ya pieng thak lo ten le pathin tu a het tak dan chu kem khat bang hung lu tu le igen ma sak ding heu aban ding le heu aban ki dile heu aban dile heu atom na dile heu igen mai le heu ati gen mai la ne le na la yu ti anung lama chun kawa nui za thima hele kangai tu so na le poi ka sai ezu tu le zetak pulpita ithugen tu te no le heta lau chu yo tu te amin chi tu athugen dan chi tu le heta lau chu je chu langai num lo dik bang le sak ta de le laina na thu ki gen te ngai talo le ngai u talo te khela mi wang si ken hello ke adam na ding tai san wel adam na di tai san wel abana mi loi khadai le setanin atheblung mu pathin tu awangai kha chang la chu poimo sa thoi chu hilele seten themlung mung tai jekin chuti taka kingai tu taloi kino talo urgency bang ma taloi kino talo poi zeba na loi khat chu pathin thu angai tak le anung thim me khoi sikai chu ahi dile he chu hilele hiding tam pi nei na lain pathin tu ka series ta la ut nai lo nidang la ya tun sa dam tapo Dr. Bill Bright Campus for Christ International kiti hai zete loi upa kha a founder le hi a president le hi Dr. Bill Bright in tangwal khat
mi fel tak mi thiam tak ai kha a ol mo talu pathin thu ai lei chu khat pan le chu hoi ta nga ye mia hil tu pa le mi mai hi lo ai a mi mai hi lo chau hi lo in a ol mo dan kha etai chun chu vanek lek ngam di chi le lo zekin alung thim chu ape thoi ahila ahil tu pan Jesus Christ ki nga puilu te de so mi be alu te na ding khan apuye je chun hiti na chi le la he chi lo le ta lo ding ai kong hil chen zo ta Jesus Christ bang tin la nga yo la pom mai di ti le Dr. Bright Jesus la gen hi ka he chin ta lo ta pom lo di ke thu khát ka sai pa don hunai ka he chin ta lo da pom lo di ka azik chu je sui ka pomai le ka plan lo se ei suk danglam pe ti ka he ka future su khavek dei jekin pom lo di ka ti chu mu chet dan khan chu ki chi nai chu mo ki chi nai hilale ji amu chin kha aselam dain ti chu a hoi lo lamin ana khai je sui ka he chin ta lo sang lo ding ayek chu jesu ka pomai le a future khoi phawek ai jekin ken hi lop tampi nei bol tampi nei ati mo zigol chet chu hilo manehin atang pi chun tunia lal jesu nol jing na lai pel jing na lai ti te din muni jesu hi in kamui abanin loi khari ki je phok itie ei paw hoi ka sak ma khadoi ki je phok mo khen khatwa cho azia cha to tv anga chuwa pathinu ngai ding ki ti chu hi thei ta lo di loi khat ki je phok umui chu tuni in kon la etheu chun mi wang phalai we pa in azia cha to tv anga pathinu ngai the chun chu awang phama mai pa tam tai ngam loi kha he kai ngam loi lo khat hi ki dai le lal jesu izui na ding he i chan ding ona te din ten supna ati saguma supna chana gospel hi i chan dile umai ei loila idu am dan chu idoi tam ki du amai ilak lur som tam talon na ya zikin pathin tu series ta galangai lo di kamudanin je tak mini auditorium ma mahin je in sung dim phit phedin Churachandpur Public Leaders One Day Seminar ti khan sang ni le som le khan kumakhan organize akibola speaker ni ka hiwa sun malam chengkin ka gena sunung lam cheng unaw pau pu Dr. Jem ngul khan pau aman agena aung te kha kisik mai di mo kati ake utenin la pathini gen di 80 te gen lo ngama koilo keno thuma puile gen mai kai unaw ho gam sung ho tu te nong zalo na hilowin with all my respect but with all my love ong gen di kai chule keile ni khat pathina nga ding di kai jekin khai zakham gen ding kati ho chance kong pik hoi mai zen to long gen lo zinga 80 di ut lo kai jika chu le kaboi lo na dingin tunin kalung thim sunga burden ai pik chang gen ka ti ka gen mo kai jeni khan jeni kha pa home story na san ka gen ai ajik chu jeni hum khom chau hilowe sarkar hitale khosngai tale thunei tak tak akhuda sum adoi zaza lalu theite itiomo ad idu am theidan kangai to chun kalung khamin tin pa home story ka gen kholoi chu
Lehen opule pahom story to Leo Tolstoy na lazik. How much land does a man need? Short story. Kagenop na point chow hong sulangin katin. Pahom kha mitay matsuhi. Kile midu amay. Diglaw taga hausak som chilo atay mat na machal thoi chu. Hile agam nation kha ahom thoji nga yig chun chanchin khat ala he. Baskir te gama gam ale tanen alu sen lo amaw na mi tam lo alu sen lo echo azu ko hen ti thu he zikin aki chok danu condition le ekarizat parizat asum zija ti hilo amau condition chu zat chu mai chu pahom thanok chi tak chui di echu bang a condition chu ama sapena robol sangkhat apik phot di robol ti chu rasia te sum ihweko robol sangkhat apik phot di ya jagam te di ti umlo pahomin tupi khara ki choya atep te di achi kul chega atep te di mia magam lien pi doi ven ola le chilo na tai pomin ti khara atai kulai hilale sulung lam vai ge ta gong ita atai na sa te hisab cha atun kin ka gamla tamama jenga a condition chula ni satuma akipat namuna tunding ni satuma atun zolo le asum le chanin tin agam awat kul phang na cheng le chan tho tho di atun man lo le tieju ala kile kin hun hi tamam ma kha kile ding atilain ahoi zo khamun nalai ahoi zo mo gam kha hoi zo deu nalai amui ezo batai kul ki tele atobla ma chan hun kha ki dai ta mo lo jikin atai nong tai tho at kipat namun tung man lo chetina pu ka thie aso pa na than dia chope ka fit guk chau amamo alahi ati chu Leo Tolstoy yeso atai talale how much land does a man need tulay idu amdan peno tulenta sum ko da ka timaya sum ko da akhut muka pen khata adoi zat zik thedi le kilom phela zeta bang thune te o loin adoi be no ere chun pahom da ki hengna lo pia hilale tai tung mano thiding ijo eu ituk diu chu chum di lagin chak go le chet puna hilale ahun laya pathinin tuzan to bang thu ki gente yo tu te pa thu tam pi ingai thak te unaw te tun ken tu ti se kai lockdown so sermon ping te hi normal time ping hello di ye chu le pathin chan se pi ka ti chu pathin chan se pi lockdown so sermon mo kele lockdown so article tam deu ka jikta sermon tampi ka genta zeto ye hoi ta ka keima sermon mama takchule i ho tu de sermon mama amaule ni da sermon ki ngai kha thoi jekin he i lockdown so pen i sermon pen hoi den ngai tur chin pathi ni chu hunei pi hilale pahom to ki bangdi tam to lui ken ka ti se gai ani icha teule amao di hung ki hol thelo di lom em zigo lom amao ading khang so male amar senta lo di i koi gul to hi bang de in la lu sen lo in yo gam la lu sen lo in yo hilale reaction lo thelo ding ken ju kamui ki ngai tu pa re ithu ge na par ni na in tui gen te khachu so chang na dak alagi mane tu chana suk chanai lo hung po do go nai lo hi ani na te le chu pola in galati te king ge na ding de tu la so ngong ko la tang ki ta ki oti kha turi so ngong ko la tang ki de ko te we khat we so chana changsa swa tak na thupi swa tak na lam dang mo glorious freedom ti in la phok tu hin alamuti nei khatwei je kola chun kala tanga
so chak un manek sok cha zolo atimo hile Jesu Christa zala asu chak na thu ang pung chu ala kha alangai tu zan gen man lo di labu na na kha gen le hung sau de jekin ikingai tu dingun alabu ye thak dingun khat vele la saleu jin kanoma so chak na thupi so chak na lam nang ti je chu bang khát về suốt cha sa tu ni pieng thak sa te chu khát về suốt cha sa te i wai hi man le tu zan ave le he ki do doi chu setan ki ti ki surrender ngai loi ilal pa Jesu hil hele ala thema ni somli anango lai khan gil kil ngoi ala lai khan ala thema ahun ta ki tuk in athep na le chi thumina thema le azo pu hile setan chu ki surrender ngai loi o pathin chapa lom ka thema ka zo lo ri hersa tinai sai loi i bible bangti ne mu we itile hunlem chang dang a dingin anu si ta ya ti mo hunlem chang dang le anu si ta ye chu tu ni nang le ke le hung pieng thaken setan in enu se lai zang lovin thang tom ten po thang tom ten ni khat ni le chance mukit ka hunlem chang dang hol thori kai ông cái phụ kí thâu đi cái tin Peter again gorin email mà bao giờ sakei bạc này anh ấy đi hỏi là kí tum lút gorin atimo gì cả ấy chú gì ngay chú ye chú tunin so ngong kola tang kí te iti phan ko te ve te chun je setan ki chance la pete pilwang lo setan khuda ala ki pelute ki no mai ye chun amol pen point kharong gel ma sangatin ye chu bang la su chak ma alla la tan na pen kha zima ma kha la lur ki ne ding abai nidanga pule paten probab ti lom chi lovin hil ala gen se war ka he chu zol lui le lam lui anali ala ti ha amining he mai ni zol lui le lam lui na le te mo zol lui zi gola chu tu ni la zol lui bang he pian thak ma sanga zu ala boi lai chun la lam lui kha zu ma zikin zela ma poi kir kha seten in chan so lai chu nu mei le pasal kala thanoi la te ala ok sa lai chun lanung tol nge le zelam ma kha seten chan hol ki di la lam lui ma kha hung poi kir som di ngai sum le paya gin lo na le du am na te ki par hung po dok sa lai chun lanung tol lahung lapil wang lo bale zelam ma ma setanin lalam lui kha anna la nal kha zelam hanung puilur ki godinge adang tampi ka gen lovin hemaila emi officer khat ahung pien thaka aneguk zau se adit nadinga agam na san azughen aditin ati thu ala he khavel la tiu ka ki pak pi mai zen to setani apil thowe aung sang deu le promotion le deu le power an nei len deu dewa a power sum la lu thein ka tam talu ta gen pang zo talovin ate stomni phatakina zo talowe sermon again in saukla finishing well iti par jo phataka zodi ti mai ma phataka zodi lamkal laga top san dilo phataka zodi ti hile tu ka gente ama chau hilowe mi khan chau hilo mi tampi sumle paya ala boi sa te chu saden chan sa hol ki thoi chu tu ka gen pa poi ka sakdan ka ki pa pi ma mi khat e ila top lam cho pang zo ta loi ajek chu akhuta bol thi kha tam talota i ga setanin ai sake ilal pa ja suwang chu setanin khovel gam zo si ai saka mo ka nga kunin ati ilal pa ja sun nai sai lo mo setan i ga zo lo chu hilele tu ni pathin mi thieng tho te tat sa te so chang na lam dang so chan na lo pi chang sa te tam pi tunin ji gol chun ei them zo we eso dik ta tu la ya i ko chum te ole ki pang na tak thei ta lo na hi sol i guk bang zarem do pathin be ki mokin ye ga bang ti ki pang di hong ki pa go mo le chin le artificial in din pathin ki pa lo ni nang le ki pa lo de le min chu a hello ten chu oh
yêu vi sát pa le pathin mi mong e pathin choi lam thei po le ti mo diu e hello ten chu pathin them zo pulatin nang le nang ki them zo lo bok dile thagaw la me chu apu yum pen chu pathin them zo lo e le ki them zo lo mi chu them zo hilai mi le sot pi chu ki them zo dik lo ding ai them lo a hoi pe ni mo je ba na chun ani na ding chun la pien thak ma sanga sul tampi la khoi aum jing lai le la he lo nang huna nai lo tam tak la pien thak zonunga hung ta je chu lau nung tol pha ta lawa ok thine ki dei chu example gen ta leng khen khat chu za ka ti chu kum som ma sang lam ana ping thak sa bang lai chun kum som ma sang kha tu lai kham the i boina ma teu khat le lo we ila he chu number 4 zu eti o mai kan za ti o mo tu i chu a za tampi ta ye chu long nung tol nge le je ka ba pate u de le chu je ba na lapin thang ma ana nai lo ni da ana nai lo tu ni mi tampi pugna pornography I phone milim duk dak lo cheng uma zia boy khop seta tampi kyu mai gal zolo mo gal zolo tampi kyu mai yesu tunin nidangan lapin thak ma gilong namuna la lai le ala lo te tuni tampi mai sigin la nung tol songa je lawa te patep zenjana je galaw ki pelu lai jang le hung po dog mai lo ding lai tulaya su ngong kola ki hen o kita iti te tampi je ki bui ai athum na dinga chun pieng thak na ngon tulahin tua igen te pieng thak lo te problem kha tu lai pieng thak sa te tampi le ibui na wai sum le pa ya du amna Timothy thot khana bunguk apata anasim bunguk changu palasim le chin pola in Timothy kinga hoi tana lage nei chu pathian ngai sakhi lung oina apan chun lok na thupi ta ge ti mo Godliness with contentment is a great gain aticho hile anuilam simle chenu tang kasum ngai nat hi gilo tin cheng bulahi ang ti tai gilo tin cheng bul eju tunin nung tol tam tak je ke thaki dewe somle pai ngai na nama somle pai ngai na eju gilo tin cheng bulahi aticho Pien thak ti lei lung oi hello kuma ki eng lo hello jesu nei hinanu ti la isaka lung thim thieng sit sada jela isak thei lai bang nung tol nung lai abu yum na khat chu laki pak lai ta la doi te khale la nung tol lai ta salachin bang ma talo mai athula ki theng lo chang khale ki theng lo thumal khale ki theng lo hile la nung tol nung salachin je nei talo Yesu tunin Jesu nei hindanu ti bang ilim pi peni Rabi Zakari sensu Jesu amu khan bang madang to thendi ka phal tak lo di kamuta yati kalamo bang madang to ka then lo di bang madang to thendi ka phal lo Jesu ka ne ti khala elon ki phal je lalpa ikipak na pen thil dang to thengne ki phal jeng ti chu i gamu i boina wai chu abanin Philemon kinga le kha thor koi simai le onesima chanchin a uma ji khu ki na i ma re chu onesima kha amin to kile bul to kin hin khu amanga onesima te chu phachum ti na e ile apuari chu phachum manak laka alagucha Hile pola in a hetchin talo ya chona puking asola kay kinga ko idene kanum ma zele le nang ma thulon bang ma bol kanum pu kaung sol ki dai su gura hi talon una gura ala pomenti onesima kha atay matag dan porin king den ning adoy kha jesu ila ki hilna se ko hilo mo mi apin thagale atay ma agin umai Hile lanung tol phale ye ginum na nong tai san
tay manang tay sa tulay chu abu yung na pen chu sem lowa lolak theina e chu afu hil kilom tai ipathin oidale mak chu hididane ko chum pa khat phai gamap ko chum pa khat alung kham khat umai chu thing tang lama posting hingala phai gama Sunday school kai tampen lo man mu jing chu aphatak tak din ati mo kaheni chun nui zala uma lung kham la umai a posting namun chu thing tang aman phai gama Sunday school kai tampen lo man mu jing ati chu jepichule aphatak tak dim ati phatak tak puna a her sa ya man le abang le tuni ga genu chupang ina sep na le ginum lo na mo ina sep na le ginum lo na ki phatlam na le neu chale nei lo jei tu lai ka ngai tu chun sarkar la semte be bingoa hilale ko chom da semte nangon hile ji go le chu min ei edano mi loi kha chu umin kamui nang na ko chom chau hilo ko chom da le mi problem e ka pastor pan bangbol lockdown be bla so lama jon pathina nga boi de le pathin mi tak tak te le abelam te lung se tak tak de chun lockdown na hi diu nei thoi we hi thei lam pi nei thoi ye chu tunin sem lo wan lo ilak pen mangi ki phat lama chang i he lo chun i chunga wai hom di pathin umai ti i hen ngai ken chu WhatsApp group ka pan na ho ale ka se pi te lak na ngone le kala ge ne lockdown so lamaya umai mai le chun la chunga wai hom pathin umai ti hezing in ka ti khamo te chu i mi son tinu e ngai to di do ka sa chu tampi kong ho pai pai se ka abanin tulaya tulai taga India in a bill do pen bang hidin laging chawe TV la on powale akigen tampen bang he coronavirus lo pi China to ki do mai thei ti thu oi lo pi South Sea problem oi lo pi toilet iti ole apoi ma jina le tulai cho holim na tampes tu toilet hole lo pi tulai holim na bang he tangwal kha thi thu ya la nidang ke kalung lu na le ipu ami hile ko ele ka hepu hile la thuang uma kong he chin de le kapona deu dewa tu le la TV on la chin Susan Singh Rajput SSR ati mai mo je pa thu tulai India chau hi talon tun kho welcome jin a sukhatai tu hi min ponai je en la je ta imu the ju bang kabol theina itia nop bol ki khat be ni le kilang tho de ti ai chu tu ne je pa thu i akilang deu akilang de le final ki tung lo e ki tung nai lo e a final chule a hi di bang te nong tak dim tile doubt nei lo je thoweu ama line tu te tan lang a ho tu te ta le a final je tung ne chu ging chalo loi ki de azik chu a sui dinga atak san pen teule a history e toile gin jak abalona a sekjikin abale ka ge no pen chu bang pathina nga chu kitchen mama inamo pathina kitchen mama turi ge no enta je tangwal pai asum nei hole ti hi kila dok zo achi dan pen akigin modana sang ai a state government asukha police department asukha bang chang sukha Bollywood asukha bang asukha ane technology athuile sang mai chu ama mi mal thu chun chu mi je za re la ba pok na ne thum lo chu hi ma ne akibol na pen min na sai chu a actor te ma mi khatin ati la chu suicide nga la ging cha tu chu ging cha talo khatin zania a interview na el leo chino je tangwal khat film star pa cham chini a symbol
of shattered dreams atia bang he ka bak zik dok man pu apok lat umai chu zia para I he diu ka doi chu unao la bol theila in bol le chin le hung ki phol dok tho de la tha nom le that the la suk mang nom le sumang the la lak ping nom le lak ping the nang tui a bol the la ki ti lai umai the ilale ni khat ni le hung ki phol lang tho de pathina nga o pathina nga khowela le the khowela lo le pathina nga kenchu khowela min agilo na asel guk tampo le pathina nga phol do di a khol tam ai mai ka ti ju I bol thilai bol di ala hi pu sang chun keile mi hing mai ka he mi hing mai ka he ei sim pa anga keile khat wei ding ni ka he je bep chi lo ba kadam lai le ka thinu le min zat eng bol tho de ka paula je ka zat ki bol hi lo mai the hi ma le min eng te na tho de ko ma thil boli hello mang di lo hi ti tunin I he de no poi moi ye choni zale na te ole a hi lo lamin mat goda hi tin a selamin mat goda hi tin a phalama zale nei wala zale na uchu thil de lo mat bol na din mang ki wana ti kha ye chu itep te rio poi moi izo wang ta India gama zalena da gitna kum som sagir li aita himare tuna ya ripon nung pen kamudo danin sungkul tang lagli le sang som guble som gilli echo dana capacity ka gen kha hejing na tinu je sang atam zo dai khatuni sungkul atangwe Yesong kultang tebe bagilawin ngai kin la tuni nang bangala tange bangin la tange tula je society ka ena ko chom sung nangon asukha bange kingai dam lo na ki hona anasa taloi namle nam kal mai hitalo in sung khat kal thu jing le phung khat kal thu jing le tulai chu kingai dam lo na anasai South Africa te President alahi tunza dam talo President Nelson Mandela ka a politics thu in ama gel god pol ka ala hat ma samu asora akoyu ka hilele ahum po ta khan angai dam sana hum po re akiti ama gen ma mai ti gen ahum ki gen son chu sungkula kahung por ma in achungu ka lungnat na mama te achungu ka thangtom na mama te le achungu ka thasin na mama zo se ka ngai dam sa in kahung por dai zete zu ngai dam sa hung por lo leng sungkul ger hung khel ta in azale na pundo himanang le keichu ngai dam lo na sungkula tho ding ke ati khamo tulai chu kingai dam hak thei talu kingai dam hak thei talu apoi mamai je chu je pulpi da parere aki gen munai ngai tu thang ngai bangkola itange tunin avela gen le ngai ta poi sum le pai suk itan na te ta hen lang thang hoina itan na te tan na khamna theile zumun samun nop chena iti tole avel gen le ngai ta poi heve koi hilale tangki te bang chan tang somem ti tunin ingai tu apoi mo igam I society re chun ei Southern Manipur ten Gospel Centenary kumza itin now sang nile som kumakhan May tarik sagi in lamka public ground denomination Zau sevati lom di long man atam zomama pangkhomin centenary nom takin imangu topa 18 hoina ti la ilam pio bangkha centenary la dinga unau pa pum khathen ang phuk abang zinga
alapi bang zo zenin avel isaw mo athupi dan kha himala je to hung ki zom igam sung story te kha a hoi lo tak chui som lo kalin ki thana mel setak mai aditel sebega ki thana mel setak atunga iboina sate ki chok tho tawangin pathine chunga sangai bek elo le thodi dip ko taka iu kha he jingu zenui gama boina bangzal lom omta bangzal lom che to ta ihebe kui ala tuni ngai to ta centenary zo khan yunau Reverend Dr. Dongza Thongin aung zika hitinong tie kumzatina ilop zowu igama thil tungte dai chun I khompi thupi centenary thupi chula from darkness to light khothima ki pada waga ti thupi itang dok tangano himana atak tak di hilenu khowag ki pada khothima ti tag di hile kilomin kamuye ti joma khan idin munadik tak gendile once upon a time ni dang lai deu khan chu khothima patin wag e hulu tu himana tun chu je wag par an thim lamma in amiel lamma in ikile kitaw kitina ati kha ngailop umlo mane adika waldinga khamane le adika hi ye chu tunin igama thagaw hoi te elew chu ni chu alung khamum chu zio kha hi aila tu zanin asengon gena zo ka sompu apha tamlo to hungzo ka zemu patin ichan sin phagenten thil tampi abol hoita ti chu e hewe anak saklo umin angai saklo umin a lau pol minunu san pol umma le bang hele pathin du a thona kile kiloi zekin kakama thu pote chu bang ma thili thena nei lo hun kile kilo de ti a zekin tak muna ki patho ki gente athon umlowe tunai cha testimony kan onggen katin kalma salam deu khan kahir khang le lo mane introduction ki bol kom zo zen mi khatin em phone pa la phone number ka hol tunin kamu ki pang ma ki pang thong gen nom kai kei chu ei gama sepdi mu zo le kai lo zgin mi gama zi ka nei pan pana mi gama kawa khosawa himane mi gamin ka ki kalu boina kaung to ko mol phau ta mai lam kaung kile kita kaung tunin kadin mun ka kingai toi chun kia dinga kahin man bang ma umpoi kahin lo umpoi ti in kahin ho kele ke kisuk mangu in ka thina dinga ka tel mun lam zonin ka cheta hilele bang ma thu le la be ke ya kahin ho suk be yeng kha anunga suidi dane umlowe jikin ka thasi na ai mai lo le kadin mun hak sana te kha neu cha be mi he di ti in suicide note iti dan deu ka phone thod do go in zezo chule ka ki sagol gola zemu na chu thiden ta dingin ka ki ngai tu himane lamdang dewin message me golai kha YouTube ta me do kha YouTube sermon tampi kiting kamu ye ta chun pa la sermon kha a title mai khane pathin ei ki hopia la sermon id takin khoveri lanu sedim ti lagen kha kalung thima chon eng phu omin ngai photin je thui ngai photin a title mai ka ngai to lele id tan khovel lanu sedim te ken khovel kanur se god dan chu id malak laka kanu le kapa aringa mol phona le lungai na top khok kapung ka chang aringa za chat top khok kalong chunga bang ki gen ni tyo ka ngai to chun
sermon zo ngai mong ka tin ka ngai zo wekin ka ngai zo in kalampi hogo di adik ta pui ti ka he pathin kin thu pha ka choi pathin king in ka ki pelutan tun chu Jesus Christ ka hugdam paring ka pom ta ka ki pak thung yen kai ati again komin mu phaleng ami thi de kinuk zenin kap zenin again zani ma sama ma khan message ong thor ki da pa aveni ki pak thu ka geno mai jesu ka sani ki par khan ka thi ding ni ka hin ni ong ita zini par ki pak thu ge ni ka chimnai pu ye chu nang ki ding la laboi lai dei khana ka tin lamu hunu la lamu din ki pak thu ka ong ge nei pa kalunga dami tun le pathin kian ki pak thu ge na chi ding kai pau cha pa chi ding kai ye chu nang ki le ve ni ki pak thu ka ong ge ne ati unaute ipul pitte a i online sermon te ho hi panna be ya umlowe lalpan mangjele tu zani thupi ma male athagin alangai tu pathin cha hi ta lai mai thei hilele suk ngong ko la lut kit kha lai dim edi som thum na thuma zale nadak gi zauta tuni saltang in ko lut kin mai ding in ipa mai ki ngai toitin mikhen kha chu i sermon te ki patte tale ama ngona bible sino te pau cham na te tale lockdown sumahin mitam ta jo thagaw lama lagin chak san mi sang pi ala tungta umi bible vel bang zadam simzo la umu pau cham na zan bang zan khawa gala pau chap kile i hewai mikhen kha chun lockdown sumahin van alom mandi akipak manding tam pi ki kholok manata wai keiman private ati mai katin keima cham sermon kala khum zel khen khana uma zeta ka kathogen khat chu lockdown sunga happy na sep ti khat lockdown sunga thil phobol ti khat kala gena je chun le mitam pina thili di a sep di la ki mu do ko mi khadi kharbe ni ong phone heu thupa ki pa tak la he te di ka doi hung gen di kai la sermon khanu pan khadir angai zowun eiteni pi bol khilai tai min lockdown so thil pha tampi bol ni ei man i hi di ala heloi pathil mal soma idonga nek di lung kham ke loi uma hile i kho nek di lung kham bang zar ne kom ki holte tamta tuni min na sem the talo bangure ta samditi einin het pha ka nei lo i bol khil tai tin pathil ki ngai dam adon jo chun an changa tam matami ang paluti che khosunga bazara bachi winan chang tamang palutu ta chun khosunga nek ding kita samzo seka amau ni nu panun a homwe tisla enta lockdown so min alom man ding te bang alaki khol khom che mole eloi pi bangti ni lamange bangoli khosa e khatwe ni khale ka ge nei lockdown hiung ki chai de bangola lahungal kai de ki phalam takin ki sungla takin longgal kai di ai lo ki pa te longgal kai di i lockdown tula i boina te lalpa nai na alamang te mi wang phadi himale unau te sok ngong kola alatang ki mai yu mai chun tu jani sarman mama lalpan ei ko donan mangleti idoye thumna pa chapna ni ka hepa luksit nanim pathin kakipag we tuzan ka chenau india gama di independence day athupi mama jing line athupi jogam cheng setan soga katanau para saltang pona dag teu alagi a ala dampia tuni chana nangma ading hinga ala umte ho tuni ka kingai to le mi wang pha kaiwa lakin ki pau tho thakin ka gen ki to ain tu zanen ko hitale lalpa amadeng umje nei nailo saltang pona da gi umje nei nailo tang na lai ko muchun tu zana kengu thu gen nim kong dona je bana chun nangma cha hina changta so chana lopi so chana lamdang ki pa taka ala ale sa sata hi mane tuni solja polengala te
alau pik ma ala thuil na te oi keu adinga le poimo ta so ngong ko la tang ta lo di leiti laya so ngong ko la ki hen o ki ta la tang ki ko mu chun lalpa nangin tu zan hen ka kingu thu gen ki din kong dona je chun tu zana thu ka ngai thak teu ka chan che do emal zol pe ka tu a lai ba ka ngai zo koi dap mai lovin hun lem chang ka nei ki do no ngai to veng venga ngai to thak veng venga lalpa je thua pa da le ho lim pin nop na te ho he thei ding le je dung je chu lalpa ka hin naw nang kenga lan thak thei de nang man tung mal som dingin kalal pau je suminin ka don he amen.